अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त हम एक पिस्ताशियो फार्म में मौजूद हैं। पिस्ता मगज़ का ये फार्म है। आज हम आपको पिस्ता मगज़ की काश्त के बारे में बताएंगे कि इसकी फार्मिंग किस तरह से की जाती है, इसके लिए लैंड किस तरीके से डेवलप की जाती है और बाकी जो मामलात हैं, जो इसका डिज़ाइन है वो कैसा होता है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको विज़िट कराते हैं पिस्ताशियो। पिस्ते का दरख्त है और इसके साथ माशाल्लाह अच्छा बहार आया इस दफ़ा। और ये हम इस वक्त सनुकीन वैली में मौजूद हैं। यहाँ पे पिस्ताशियो बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है। पिछले साल नहीं, 2020 का जो साल था, उस साल तकरीबन 5 लाख टन पिस्ताशियो इस एरिया में प्रोड्यूस हुआ और अमेरिका में खसूसन जो बाहर ममालिक में बेचा गया। तो इसको डेवलप करने का जो तरीक़ेकार है, आप ये देख सकते हैं, नीचे आपको पोटाश नज़र आ रही होगी। तो इसको डेवलप करने का तरीक़ेकार ये है कि ये जो पौधे हैं, इन पौधों में एक पौधे से दूसरे पौधे का ये जो फासला है, ये तकरीबन 20 फीट रखा जाता है। और अब यहाँ पे एक मजबूरी ये है कि अगेन सारी हार्वेस्टिंग और जितना भी प्रोसेस होता है वो सारे का सारा मशीन्स के ज़रिए से किया जाता है, जिसके नतीजे में इन लोगों को हैव टू यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ती है दरमियान में। आप इसको अपनी ज़रूरत के अतबार से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक्सपर्ट प्रेफर करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखें तो वो जो प्रेफर करते हैं वो 20 फीट तकरीबन, और एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये जो दरमियान का फासला है ये 20 फीट, और एक पौधे से दूसरे पौधे तक तकरीबन 17 से 18 फीट इनको आपस में फासले पर रखा जाता है। और इस हिसाब से आप अपनी ज़मीन को डेवलप कर सकते हैं। इसकी जो खूबी है वो ये है पिस्ताशियो की, बाकी तो इसके अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो बादाम से ज़्यादा हैं, लेकिन जो खूबी है इसकी वो ये है कि ये नमकीन ज़मीन के अंदर भी, यानी कदर नमकीन ज़मीन हो तब भी ये उसमें डेवलप हो जाता है, ये परवान चढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ जो नमकीन ज़मीनें हैं, यानी बहुत ज़्यादा नमकीन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो स्लाइटली नमकीन हो, जहाँ पे बाकी फसल नहीं होते, ये हो जाता है। और इसके बारे में आप अपने ज़री माहिरीन से, अगर आपके एरिया के अंदर ज़मीन जो भी है, आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। जो एवरेज टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने के लिए, लगाने के लिए, जिन इलाकों के अंदर कपास होती है वहाँ पे पिस्ताशियो हो सकता है। हमारे यहाँ से नुकीन वैली के अंदर जो लोग कपास लगाते थे, अब वो लोग पिस्ताशियो की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कपास उनको बहुत महंगी पड़ रही है। तो महंगा फसल है और इसकी फार्मिंग भी महंगी है। तो ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों के यहाँ ज़मीन जो है वो बाकी फसल नहीं देती, तो आप पिस्ताशियो काश्त कर सकते हैं। मैं बाकी डिटेल आपको साथ साथ बताता हूँ। पिस्ताशियो के लिए जो स्लाइन ज़मीन होती है उसमें ये काश्त हो सकता है। और बाकी प्रोसेस यही है जिस तरीके से मैंने लैंड डेवलपमेंट की वीडियो बनाई। सबसे पहला प्रोसेस आपने ये करना है कि अपनी ज़मीन का सैंपल लेना है और सैंपल आपने टेस्ट कराना है कि आया इस ज़मीन के अंदर वो खूबी मौजूद है कि पिस्ताशियो की ट्री को वो न्यूट्रिएंट्स फराहम कर सकेगी, यहाँ या यहाँ पे पिस्ताशियो का ट्री लग सकता है। उसके बाद जो चीज़ है वो ज़ाहिरी बात है, हालांकि वो पहली चीज़ है वो है पानी, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा से मुराद, हफ्ते में ये 50 से 100 गैलन पानी एक पौधा लेता है। तो 50 से 100 गैलन आप देख लें, तकरीबन 3.78 लीटर्स होते हैं एक गैलन में, तो तकरीबन 200 लीटर एक हफ्ते में एक पौधे को कम से कम पानी चाहिए। 200 से 400 लीटर पानी एक पौधे को चाहिए। तो अगर आपके यहाँ पानी मौजूद है तो आप इसकी काश्त करें, ज़मीन की सैंपल लें और आप लैब से चेक कराएं कि आया आपकी ज़मीन सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर आपने ज़मीन को डेवलप करना है। वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ज़मीन को डेवलप करने के लिए आप ये देख सकते हैं पोटाश इन लोगों ने डाली है, और यहाँ पे ये नीचे नज़र आ रही है, यहाँ पे इन्होंने ढेर लगाया होगा या गिरी है, जो भी हुआ है। वहाँ पे अगर आपको कैमरा मैन दिखा सकें, वो वहाँ पे उनका ढेर था जहाँ से इन्होंने पोटाश उठाई है, सफ़ेद नज़र आ रही होगी। ये छोटा ऑर्चर्ड है, तकरीबन 50 एकड़ ज़मीन। हमारी 350 एकड़ में वहाँ पे ग्रेप लगी हुई हैं, और ये ज़मीन हमने वो, हमारी कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट पे ली थी, लीज़ पे, और इन्होंने ये ली है। ये
غالباً सरदार भाई हैं, उनका ये फार्म है इस वक्त, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो इसमें आपने चंद चीज़ों का जिनका ख्याल रखना है वो ये है, पिछले दिनों एक कमेंट आया मुझे, अब मैं भूल रहा हूँ किस एरिया से उस भाई ने कमेंट किया था, गालिबन साउथ पंजाब से था। उनकी शिकायत ये थी कि हम बादाम के पौधे लगाते हैं और 2-3 महीने बाद वो सूख जाते हैं। और भी एक दो कमेंट थे जिन्होंने उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में तस्करा किया। तो इस तरह की फार्मिंग में, यानी ये पिस्ताशियो हो गया, आलमंड हो गया, वालनट हो गया, अखरोट, बादाम या बाकी जितनी भी इस तरह की, चेरी हो गया, ये जो फसल हैं, अब इनमें एक ख़ास चीज़ रखी जाती है जिसे हम लोग जिस पे तवज्जो नहीं देते, वो ये है कि यहाँ पर हर 24 इन पौधों के अंदर नर और मादा होते हैं, और हर 24 मादा पौधों के साथ एक नर पौधा लगाना लाजमी है, कम से कम है ये। आप इससे ज़्यादा लगा सकते हैं, आप 12 के बाद लगा सकते हैं, 15 के बाद एक मादा 15 मादा पौधों के साथ एक नर पौधा लगा सकते हैं। नर पौधा खुराक नहीं देता, मतलब वो पिस्ताशियो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये ना होने के बराबर। लेकिन अब होता ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इस तरीके से होता है कि हर 24 पौधों के दरमियान एक नर पौधा लगा देंगे। अब उस नर पौधे के जब फूल आते हैं, जब बहार आती है, पोलिनेशन होती है, तो उस दौर में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो शहद की मक्खियाँ हैं, बी कीपर्स को ये लोग पैसे देते हैं अपनी जेब से, और उन्हें कहते हैं कि आप अपने जो डब्बे हैं जिनके अंदर वो शहद इकट्ठा करते हैं, आप वो डब्बे हमारी फसल के अंदर, हमारे बाग के अंदर रखिए। तो उससे होता ये है कि जब वो पोलिनेशन, फूल खिल रहे होते हैं, तो वो जो शहद की मक्खियाँ हैं वो उड़ के जाती हैं और वो मुख्तलिफ पत्तों पे फूलों पे बैठती हैं, उनका रस चूसती हैं। तो उससे होता ये है कि फूल के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो अब जब वो फूल का रस चूस रही होती हैं तो उनके पैरों के साथ पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और फिर वो एक फूल से उड़ के जब दूसरे फूल में जाती हैं तो उस फूल में वो पोलन ग्रेन, यानी क्रॉस पोलिनेशन का जो प्रोसेस है, वो उन शहद की मक्खियों की वजह से अंजाम पाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से नॉलेज ना होने की वजह से अगर शहद की मक्खियों वाला कहीं बेचारा आ भी जाता है तो उसे मार के भगा दिया जाता है, उसके साथ झगड़े किए जाते हैं। बेसिकली शहद की मक्खियाँ खुसूसन ग्रेप फार्मिंग के लिए, पिस्ताशियो के लिए, आलमंड के लिए, वालनट, चेरी, इन तमाम फार्म्स के लिए, इवन माल्टे की फार्मिंग के लिए सोना है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए से पौधों का, ये तो अपना रस चूसती हैं, लेकिन जब एक फूल से उड़ती हैं और दूसरे फूल पे बैठती हैं तो होता ही है कि फ़र्ज़ करें ये उड़ती हुई गई शहद की मक्खी और मेल जो नर पौधा था उसके फूल पे जाके ये बैठी है, वहाँ से पोलन ग्रेन इसके पैरों के साथ चिपके हैं, और वहाँ से जब उड़ेगी तो ये जाके अगली दफ़ा जब बैठेगी तो ये किसी लेट से फीमेल पौधे पे बैठी है। जिस तरह मैंने कहा कि 24 फीमेल पौधे हैं और एक मेल पौधा है, तो जब वो फीमेल पौधे पे बैठेगी तो उसके जो पैरों के साथ जुड़े हुए थे वो पोलन ग्रेन, जो वो छोटे छोटे बीज होते हैं, वो फीमेल फ्लावर के अंदर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, उसकी वजह से बाग में बहुत ज़्यादा फल लगता है। हमारे यहाँ इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। दूसरा, ये मेल फीमेल जो चीज़ है, इसको भी हम लोग खातिर खा इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है वो आपका ये है, यानी मिनिमम जो आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि कम अज़ कम 24 फीमेल पौधे हों और एक उनमें मेल पौधा हो। आप इससे कम में रखें वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आपने जो पौधे लगाने हैं, अब जो पौधे लगाने का जो स्ट्रक्चर है वो दो तरीके हैं। एक तरीका होता है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में ये है कि आपका एक पौधा ये लगा है और इसके बिल्कुल सीध में ये पौधा लगा, इसी तरीके से दूसरा पौधा वो और उसकी सीध में पौधा लगा, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड होता है उसे डायगनली लगाए जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपका एक पौधा इधर है तो अब दूसरा पौधा यहाँ दरमियान में आएगा, फिर तीसरा पौधा उससे आगे आएगा, यानी जिग जैग एक तरीके का वो होता है। वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने नहीं होते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो जिग जैग मेथड होता है उसमें एक पौधे के लिए ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा एरिया आ जाता है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। और इस मेथड में ये जो आपको नज़र आ रहा है, नॉर्मली जो रूल फॉलो किया जाता है वो स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये जो फासला है ये 20 फुट होगा और ये जो फासला है ये तकरीबन 15 से 18 फीट रखेंगे, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाती है। लेकिन आप जिग जैग करके पौधे लगा सकते हैं कि आपने एक पौधा इधर लगाया, अगला पौधा आपने 30 फुट पे लगाया, इस साइड वाला पौधा आपने 15 फीट के फासले पे लगाया, तो ये जो जिग जैग बनेगा इसमें एक पौधे को जो एरिया मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, इससे वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पाता है, ज़्यादा वो ताकतवर बनता है।
تو یہ اس کے علاوہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ بادام سے زیادہ پانی لیتا ہے، بادام پانی قدرے اس کی نسبت کم لیتا ہے، یہ تقریباً 50 سے 100 گیلن ایوریجلی ویک لیتا ہے اور بادام اس سے تھوڑا کم ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو فصل ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ تقریباً 5 سے 8 سال میں یہ فصل دینے کے لائق ہوتا ہے، یعنی آپ نے لگایا اس کے بعد آپ کو اگر آپ نرسری سے پودے لیں جو 1 سال 2 سال کے ہوں تو اس میں آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ 5 سے 8 سال میں پہلا فصل دیتا ہے اور اس کے بعد 15 سال کی عمر میں 15 سے 20 سال کی عمر میں جا کے یہ میچور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے لگایا تو پھر 40-50 سال آپ اس سے فصل لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو فصل دینے میں اور جوان ہونے میں تقریباً آپ کا کافی 5 سے 8 سال اس کو پہلا فصل پھل دینے میں لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد 15 سال میں جا کے یہ میچور ہوتا ہے، 15 سے 20 سال میں۔ اور پھر اس کا ایک اور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال میں یہ فصل زیادہ دے گا اور دوسرے سال میں یہ فصل کم دے گا، یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر دے گا۔ تو 1 سال میں آپ کی لاٹری لگ جانی ہے اور دوسرے سال میں اس کا فصل قدرے کم آئے گا، یہ نیچرلی ایسا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ ایک ایوریج پودا آپ کو کتنا پستہ دے سکتا ہے؟ ایوریج پودا آپ کو 25 سے 30 کلو گرام پستہ دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پودا ابھی یہ میچور نہیں ہوا، ابھی چھوٹے ہیں، یہ ان کی عمر ہوگی 10-12 سال کے آس پاس، لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ میچور نہیں ہوئے۔ جب میچور ہوں گے تب یہ 25 سے 30 کلو گرام یعنی ایوریج پودا آپ کو تقریباً 50 پاؤنڈ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو خوراک پھل دیتا ہے۔ اب یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 25 سے 30 کلو گرام آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس سے فصل ملے گا۔ یہ جو پھلوں کے ڈرائی فروٹس کے فارم ہیں یا اورچرڈز ہیں، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑی جو کھاری زمین ہے اس میں یہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں گریپس کی بات کروں تو گریپس کی جو ٹیبل لائف ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ 5 دن 6 دن 7 دن اس سے زیادہ وہ ٹیبل گریپس کی لائف نہیں ہوتی، یعنی وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہارویسٹنگ کی اور اس کے بعد آپ نے رائٹ اوے اسے مارکیٹ بیچنا ہے، منڈی بیچنا ہے تاکہ وہ کنزیومر تک پہنچے۔ یہ جو چیزیں ہیں یعنی یہ پستہ ہو گیا، بادام ہو گیا، اخروٹ ہو گیا، یہ ڈرائی فروٹ ہیں، اس میں آپ کو خراب ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کو آسانی سے پروسیس کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے ہارویسٹنگ کی، اس کے بعد آپ نے ان کو آسانی سے سکایا، پھر آپ نے اس کو پروسیس کیا اور پھر آپ نے اس کو مارکیٹ میں بھیجا۔ یہاں پر امریکہ میں زیادہ جو چیز توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی زیادہ جلدی سے جلدی اس کو آگے کراپ کو ٹھکانے لگایا جائے۔ تو وہ جو کراپس ہیں یعنی گریپس ہو گئے یا چیری ہو گئی یا اور سبزیاں ہو گئی، دیگر فروٹ ہو گئے، سیب آڑو وغیرہ، ان میں یہ چیز فیکٹر بہت میٹر کرتی ہے کہ ان کے پاس کانٹریکٹ ہونے لازمی ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ جبکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں آپ کی ان کی شیلف لائف زیادہ ہے، 5-6 مہینے شیلف پہ گزار دے گا اور آپ مطلب اس نے خراب نہیں ہونا۔ باقی آپ لوگ خود واقف ہیں ڈرائی فروٹ میں مارکیٹ میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ اس وقت جو دنیا کے بڑے پروڈیوسر ہیں پستاشیو کے، ان میں ایک امریکہ، ایران اور جو آپس میں زیادہ جن کا آپس میں آتا ہے، زیادہ اس وقت ایران مارکیٹ کو کور کر رہا ہے، امریکہ بھی اس کے ساتھ۔ بعض لوگ یہ ہیں کوالٹی امریکہ کی بہتر ہے لیکن قیمت ایران کی اچھی ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ کس قسم کی۔ اب کچھ بائرز ایسے ہیں جو امریکن سے خریدتے ہیں، کبھی ان سے لیتے ہیں، کبھی ان سے لیتے ہیں۔ بہرحال ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، خصوصاً پاکستان میں وہ زمین جو کھاری زمین ہے، اس زمین کے اندر خالی پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس زمین کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں، یعنی جہاں پہ آپ کوئی اور فصل نہیں لے سکتے وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ ایوریج ٹیمپریچر میں کہوں گا 10 سے 50 ڈگری، 45 ڈگری 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں اگر آپ کے ہاں ایوریج ٹیمپریچر ہے، یعنی گرمیوں میں ایک آدھ ہفتہ زیادہ بھی چلا جاتا ہے تو کوئی نہیں، سردیوں میں اگر ایک آدھ ہفتہ نیچے بھی آ جاتا ہے تو کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن ایوریج ٹیمپریچر اگر آپ کا 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے 40 کے درمیان میں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ خصوصاً پنڈ دادن خان کے پاس، کیونکہ میں اس ایریا میں گیا ہوں، وہاں پر زمین زیادہ کھاری ہے۔ پنڈی سے آگے چلے جائیں گجر خان کی طرف تو وہ علاقہ جو ہے وہ زمین کھاری ہے، تو آپ اس علاقے کے اندر اس کی فارمنگ کر سکتے ہیں۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کرنی ہے، آپ اپنے جو آپ کے زرعی ماہرین ہیں، آپ نے سوائل ٹیسٹنگ کرانی ہے، پانی چیک کرنا ہے، اور آپ نے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آیا میری یہ زمین اس فارمنگ کے لیے ہے بھی یا نہیں۔ تو سال میں یہ فصل دیتا ہے، یعنی ایک دفعہ جب یہ ہو گیا تو ہر سال یہ فصل دیتا ہے۔ کسی سال ایک سال اچھا فصل آئے گا، ایک سال ہلکا فصل آئے گا۔
باقی اس کی پروننگ بڑی سمپل ہے، اس کے اوپر سپرے کم سے کم ہوتے ہیں بادام، اور اس کی سب سے بڑی جو خاصیت وہ یہ ہے اخروٹ کی اور اس کی، وہ یہ ہے کہ ان پہ سپرے کم ہوتے ہیں، پورے سال میں تقریباً 2 سپرے ان کے۔ اب اگر گریپس کی آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم تقریباً 7 سے 8 پاس سپرے کے کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچہ ہے کیمیکل کا گریپس میں، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کانٹریکٹ اچھا ہو یا پھر ورائٹی اچھی ہو، آپ مارکیٹ میں اتار سکتے ہیں تو آپ آسانی سے اسے کیش کر سکتے ہیں، زمین کا بھی دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو سپرے کا خرچہ ہے وہ بہت کم ہے، اور ان ملکوں میں تو بہت زیادہ یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ باقی آپ کو 3-4 چیزیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، زمین، جس زمین میں کپاس ہوتی ہے، اگر تھوڑی کھاری زمین ہے تو بھی چلے گی، پانی کا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پانی کا بندوبست ہو، تقریباً 200 سے 400 لیٹر یہ ایک پودا ہفتے میں لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ 2-4 باتیں ہیں جن کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، اور یہ پستاشیو کی فارمنگ ہے۔ پلیز ہمیں کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی۔ انشاءاللہ مصروفیات سے ٹائم نکال کے گائے بگائے وزٹ کریں گے، ہماری زمین ڈیولپ ہو رہی ہے گریپ فارمنگ کے لیے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں 2-4 مزید ویڈیوز بناؤں گا، اور آپ کو میں نے مینیجر سے بھی کہہ رکھا ہے سپرے وغیرہ کے بارے میں، لیکن جو ہی مجھے فرصت ملتی ہے میں ان چیزوں پہ آؤں گا۔ آج یہ پستاشیو فارمنگ کی تھی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آلمنڈ فارمنگ اور والنٹ کی طرف جائیں گے، چیری کی طرف جائیں گے، دیگر فصلوں کی طرف جائیں گے، خصوصاً الفافا کی طرف جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔